राधे श्याम राधे राधे श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। मोर मुकुर मकराकृत कुंडल गले बैजंती माला। मोर मुकुर मकराकृत कुंडल गले बैजंती माला। राधे चरणन नुपुर रसाल राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी। सुंदर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी। राधे मोहन राधे मोहन राधे मोहन बंसी विहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। वृंदावन में धेनु चढ़ावे गोपी जन मनहारी। वृंदावन में धेनु चढ़ावे गोपी जन मनहारी।
राधे श्री गोवर्धन धारी राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो गौरी रूप बलहारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौरी रूप बलहारी राधे चरण राधे चरण राधे चरणन में बलिहारी राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्यामा श्यामा। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए शिवागवत भगवान की। शिवागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोली शिवागवत भगवान की। शिवागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। লাইভ চলছে সব সবাইকে বলে দাও ফোনে ফোনে দেখতে পাবে। शिवागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हे
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मधुर बोल जगवंत खोल शतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल शतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राधे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय बोल हरि 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 विदाई बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सपार्श श्रीमन महाप्रभु की जय सपार्श जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जीव की जय सपार्श राधा माधव लाल की जय श्रीधाम वृंदावन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय यमुने महारानी की जय वृंदे महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय गिरिराज महाराज की राधा कुंड श्याम कुंड की श्रीमद भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री अपरिचित जी महाराज की श्रीमद भागवत सप्ताह भक्त जुगमानुष्ठान की समुपस्थित भक्त मंडली की हरिनाम संकीर्तन की अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ जदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं दुर्जुगलं ततन्यौ कंठस्तु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतामितमन्दम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। ए छय गोसाई प्रभु कर मोरे दया आमी चरणे शरण नीलाम देह पद छाया। सब सुता वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण। सब सुता वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार। सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमर। हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहाओ बानी कि कही भालो मंद किछुई ना जानी। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे माद्र सुधमेर परमाराध्यतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संख्यातीत भुलंठित दंडवत प्रणिपाद अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय हो नंद किशोर। राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में वास। सबे द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। सब ग्वालन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। अबे द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो
द्वार। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु के लाडली मेरी ओर निहार। श्री वृषभानु के लाडली मेरे और निहार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली मेरे और निहार। श्री वृषभानु की लाडली सबकी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली सबकी ओर निहार। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाओ রাধে রাধে যে গাইবে তার পাপ চলে যাবে, যে না গাইবে তার মাথায় বসবে। গোপাল রাধে জয় জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। জয় জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोपाल राधे। जय जय गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय गोविंद राधे श्री राधे राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम
लीला पुरुषोत्तमोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक कर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालीर साक्षात बागमयी प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजीर सप्ताह रूपी भक्ति यज्ञे अद्य प्रथम दिवस प्रारंभ। यद्यपि प्रतिवत्सर अष्ट दिवस जावत आमादेर कथा हतो, वर्तमान बत्सरे परिस्थिति अनुसारे सप्त दिवस आमादेर कथा हबे। इको एकटु कम करे गृहकर्तार समस्त सपरिवार समस्त नगरवासी सबार मंगलार्थी भागवत कथा प्रारंभ। प्रतिबत्सर आमरा लीला आकारे भागवत कथा श्रवण करे आसछि। लीलाते अनेक विस्तार हये जाय। भागवत कथा प्रत्येके श्रवण करे आছেন, कोथाओ ना कोथाओ कोनो ना कोनो पंडित विद्वानेर कोनो संत महात्मार मुखारबिंद थेके एদের प्रत्येके जानेन। ताई ए बत्सर आमरा गमन करब लीलार रहस्य मध्य बेशिरभाग जाওয়ার চেষ্টা करब। भागवत महात्म्य थेके प्रारंभ। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन व्यापी है। 12 स्कंध 335 अध्याय 18,000 श्लोक। এই 12 स्कंधेर मध्य महात्म्य किन्तु नाई। महात्म्य कथा पद्म पुराणेर उत्तरखंडे महात्मा प्रथमे केन दिएছেন ना विषय वस्तु ग्रहणेर इच्छा जन्मानोर निमित्त भागवत महात्मा विशेष आवश्यक। আমরা কলিহত জীব তো আমাদের চিত্ত সর্বদা বিষয়ে নিমগ্ন। ভগবত বিষয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমাদের চিত্ত যায় না। भागवत की कारणे आवश्यक की प्रयोजन जीवेर की उपकार करे ए समस्त वस्तु के जगते देवार जन्य प्रथमेई भागवत महात्म्य दिलेन श्री वेदव्यास जी महाराज। यदि शास्त्रानुसार देखा जाए भागवत रचना करेছেন যখন वेदव्यास जी महाराज दापर जुगे। प्रथम स्कंदे वर्णित আছে द्वापरी समनो प्राप्ति तृतीय जुग पर्जयी जात पराशराद जोगी वासव्यम कलया हरि। जखन दापर जुग प्रारंभ है तखन ही वेदव्यास जी महाराजेर प्रकट। तिनी सम्पूर्ण वेद के विभाजन करे वेदांत उपनिषद आदि सब करलेन, 17 पुराण करलेन। और यदि देखा जाए कि दापरेर अंतभागे गिये भागवत विस्तार करेছেন। किन्तु ये 17 पुराण आगे हो गए। भागवत महात्म्य भागवत प्राकट्य हওয়ার अनेक पूर्वे हो गए। यद्यपि चतुश्लोकी भागवत तो प्रथम থেকেই আছে, किन्तु 18,000 श्लोके विस्तार ये अनेक परे হয়েছে। संपूर्ण संसार जो देखा जाए भागवत स्वरूप, ये संपूर्ण जगत भगवानेर स्वरूप ही संपूर्ण जगत विराट स्वरूप भागवत अद्भुत संपूर्ण जगत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रस्तावृतासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। এই শ্লোকের মধ্যে জীবের আরাধ্য দেব, তার স্বরূপ, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, যিনি ত্রিতাপকে সমূলে উৎপাদন করেন, বিনাশ করেন, যে জীবকে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের, শ্রী রাধা কৃষ্ণের চরণে প্রণাম অর্পিত করেছেন। আমরা সবাই মিলে প্রণাম করি। बोल श्री राधा गोविंद भगवान की। कदाचित कोनो समये नैमिषारण्य क्षेत्रे शौनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी पादेर चरणे प्रणाम करे प्रार्थना करेছে, हे प्रभु আমরা কলিহত দুর্গতাক্লিষ্ট জীব, যার দ্বারা আমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে এমন শাশ্বত কথাকে আপনি বর্ণন করেন সহজে সরলে। কারণ আপনার জ্ঞান তো কোটি কোটি সূর্যের সমতুল্য, অজ্ঞান অন্ধকারকে বিনাশ করতে সমর্থ। সুত গোস্বামী পাদ বললেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ, তোমাদের অন্তরে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের প্রীতি আছে। এই প্রীতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। কানে শ্রবণ করতে আছে, শুনতে আছে, কিন্তু ওর প্রতি প্রীতি নাই। শুনতে হবে তাই শুনছি, প্রীতি শব্দে অন্তর থেকে তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই, ওটা কিন্তু আমাদের কোনো কাজ করবে না। যে কথার প্রতি প্রীতি আছে ওটাই কাজ করবে, অন্যথা লাখো শুনলেও কোনো কার্যকারী হবে না। কিছুক্ষণ করে এখানে ঢুকবে, এখানে বেরিয়ে যাবে, কি শুনেছিলে মনে নেই। সাধারণ জগতের কথাও, তোমার ঘরেও যদি কোনো কথা হয় না, ধ্যান দিয়ে যদি শোনা যায়, ওটা কিন্তু ঠিক স্মরণে থাকবে। আর যদি ওতে ধ্যান না দেওয়া যায়, 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করলে তখন বলেছিলাম না, কই মনে নেই তো। অর্থাৎ ওই বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি নেই। সাংসারিক জগতের বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি আছে, যে কারণে ওটি আমাদের না চাইলেও, যেমন ঘরে বসে যদি ধ্যান করতে বসি না, সংসার সব দেখা যায়, গোবিন্দচরণ দর্শন হয় না, জগৎকে দেখা যায়, কেননা জগতের প্রতি প্রীতি আছে। ভগবদ্গীতায় তো বলেই দিলেন, আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর। সব আমার 4 প্রকার ভক্ত, আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানী, অর্থাৎ এই 4 জনই স্বার্থী। আর্ত বিপদে পড়ে ডাকছে, জিজ্ঞাসু জানার জন্য, অর্থার্থী অর্থ পাওয়ার লোভে, আর জ্ঞানী জ্ঞান অর্জনের জন্য। অতএব এর মধ্যে প্রীতি দরকার আছে। শৌনকজি প্রশ্ন শুনে সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, কৃষ্ণ কথায় তোমার প্রীতি আছে। প্রীতি শৌনক চিত্তে তো বচমি বিচার্য চ সর্ব সিদ্ধান্ত নিষ্পন্নম সংসার ভয়নাশনম। তাহলে ভাগবত কথা কি করবে এখানে বলে দিল, সংসারের ভয় থেকে জীবকে মুক্ত করে দেবে। এক কথায় উত্তর দিয়ে দিলেন এখানে, সংসার ভয় নাশনম। সুত গোস্বামী পাদ প্রশ্ন করেছেন, কোন কথার দ্বারা আমাদের আত্মকল্যাণ হবে বা ভগবত চেতনা লাভ হবে? সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, শৌনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করেছেন, সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌকীরেণ ভাষিতম
জীবের আত্মকল্যাণের নিমিত্ত কালরূপী সর্পের মুখের থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত কলিযুগে আমাদের জন্য ভাগবত শাস্ত্র দিলেন। জানো, এই ভাগবত যখন দিয়েছিলেন না শুকদেব পরীক্ষিতকে, ওই সভায় অনন্ত ঋষিমণ্ডলী তো ছিল, দেবতাগণ চলে এসেছিল, কিন্তু দেবতার মনে কিছু স্বার্থ ছিল, লোভ ছিল। ইন্দ্রদেব বলেছিল কি, হে শুকদেব, আমি স্বর্গের অমৃত নিয়ে এসেছি, পরিবর্তন করে ভাগবত দিয়ে দাও। এখন প্রশ্ন, শুকদেব উপহাস করে তাড়িয়ে দিলেন কেন? একথা আমরা প্রায় শুনে এসেছি। কেন না, যে ব্যক্তি ধন সম্পত্তির সঙ্গে ভগবত তত্ত্ববস্তুকে তুলনা করবে, অর্থাৎ সে ভগবত তত্ত্ববস্তুকে ছোট করে দিল। ছোট করে দিল না। ভাগবত কোনো পুঁথি নয়, কোনো গ্রন্থ নয়, ভাগবত কোনো গল্প নয়, ভাগবত তো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ এবাহি। আমরা অষ্টোত্তর শতনামে প্রায় পড়ি, কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। যদি কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, তো কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম দুই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম দুই একই বস্তু। যদি গুরুদেব আমার কর্ণে নাম দিলেন না কৃষ্ণ দিলেন, উনি নাম রূপে কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপিত করে দিয়েছে। সেই প্রকার কৃষ্ণ কোথায় না কৃষ্ণ কোথায়, ভাগবতীয় কথার মধ্যে কৃষ্ণ। অতঃ ভাগবতের সঙ্গে যখন অমৃতের তুলনা করে দিয়েছেন ইন্দ্রদেব, তার অর্থ ভাগবতকে অবমাননা করা হয়ে গেল। এই জন্য এখানে বলেছেন, ন দদৌস কথামৃতম। শুকদেব ইন্দ্রদেবকে ভাগবতী কথা প্রদান করলেন না, কারণ না শ্রবণের যোগ্যতা নেই। ভাগবত শ্রবণের জন্য ধন সম্পদ, বয়স, রূপ, যৌবন, বিদ্যা এ কোনো আবশ্যকতা নেই। শিব মন চাই, এক মন এবং প্রীতি চাই, তাহলে ভাগবত শ্রবণ হতে পারে। অন্যথা লাখো বিদ্বান হলে কি হবে, যদি তার প্রতি ভক্তি না থাকে, প্রীতি না থাকে। যে কারণে দেবতাগণও ভাগবত শ্রবণের অযোগ্য হয়ে গেল, দিলেন না। মেনিরে ভগবত রূপম শাস্ত্রম ভাগবতম কলৌ। ব্রহ্মাজি পর্যন্ত বলেছেন দেবতাগণকে কি কলিযুগে শ্রীমদ্ ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকট বিগ্রহ। যে স্থানে ভাগবত বসে যায়, ভাগবত ভগবান, ভগবান ভাগবত দুই এক বস্তু, এখানে পৃথক বিগ্রহের প্রয়োজন হয় না। ভাগবতকে ভবসাগরের নৌকা বলা হয়েছে। জীব যদি ভাগবত রূপী নৌকাতে আশ্রয় করে, অনায়াস ভবসাগর পার হয়ে গোবিন্দচরণ প্রাপ্তি হয়ে যায়। কিন্তু ওকে নিত্যম ভাগবত সেবয়া, প্রতিদিন ভাগবতকে সেবা করতে হবে। ভাগবতের সেবাটি কি না, কেবল একটি অধ্যায় হলেও ওই দিন ওকে পাঠ করো, নাহলে শ্রবণ করো। কদাচিৎ দেবর্ষি নারদ বদ্রীনাথে গিয়েছিলেন, চতুর্কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে। দেবর্ষি নারদের মনে বড় দুঃখ ছিল। চতুর্কুমার জিজ্ঞাসা করলেন, দেবর্ষি তোমার মনে এত ব্যথা কেন, দুঃখ কেন? না, আমি পৃথিবীতে ভ্রমণে গিয়েছিলাম, কোথাও শান্তি পেলাম না,
সম্পূর্ণ পৃথিবীতে না সত্য, না দয়া, না শৌচাচার, না দান। কলিযুগের জীব, সমস্ত জীব অধর্মে লিপ্ত হয়েছে। মনে বড় ব্যথা পেলাম। সমগ্র তীর্থে ভ্রমণ করলাম, বৃন্দাবন ধামে এলাম। বৃন্দাবন ধামে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। একজন যুবতী আর দুজন যুবক, এ দুজন বৃদ্ধ যমুনা কূলে। যুবতী অত্যন্ত ক্রন্দন করছে আর কলকলনি নাদিনী পতিত পাবনী যমুনা, যার পাবন তটে দুই বৃদ্ধ মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। কতিপয় দেবদেবীগণ সেবা করছে। বলে দেবদেবী কারণ তীর্থ সমূহ গঙ্গা, সরস্বতী আদি বিবিধ প্রকার। তো এই দেবী দেবর্ষি নারদকে দেখে ডাক দিয়েছেন, হে দেবর্ষি, কিছু সময়ের জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে যান, আমার দুঃখ দূর করেন। নারদজি বলছেন, আমি উৎসুকতা বশ কাছে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, পরিচয় পেলাম। দেবী হলেন ভক্তি মহারানী, দুজন জ্ঞান বৈরাগ্য। ইনাদের সুস্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত অথক প্রয়াস করলাম, বেদ বেদান্ত পাঠ, গীতা পাঠ আদি সবকিছু করলাম। এদের মূর্ছা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু বিচিত্র একটি কথা অকস্মাৎ আকাশবাণী হলো, হে দেবর্ষি, তুমি যেটি করছো তোমার উদ্যম সফল হবে, তবে কোনো সন্ত শিরোমণি তোমাকে উপদেশ করবে। যদি বেদ বেদান্ত গীতার দ্বারা না হলো তো এর সৎকর্ম আর কি আছে? এই ভ্রমণ করতে করতে আজ 1 বৎসর আমি এখানে বদ্রীনাথে এসেছি, আপনাদেরই অন্বেষণে। চতুর্কুমার বললেন, হে দেবর্ষি, চিন্তা করো না, মা চিন্তাম কুরু দেবর্ষি, হর্ষম চিত্তে সমাবহ। বলে আমার তো চিন্তায় নিদ্রা হয় না। সৎকর্মটি কি আগে বলেন? আমি বেদান্ত পাঠ করলাম, সৎকর্ম হলো না। চতুর্কুমার বললেন যে সৎকর্ম সূচক নূনম জ্ঞান যজ্ঞ শত বুধৈহি শ্রীমদ ভাগবতা লাপ শত গীত সুখাদি। ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞ হলো সৎকর্ম। প্রশ্ন, তাহলে কি বেদ পাঠ, বেদান্ত পাঠ, গীতা পাঠ এগুলি কি অসৎকর্ম? খালি ভাগবত পাঠই কি সৎকর্ম? বলছেন না, সবগুলি সৎকর্ম। কিন্তু আমাদের সাধারণ জগতের একটি উদাহরণে বোঝা যায়, দোকানে অনেক ওষুধ আছে, সব ঔষধ কি আমাদের কাজে লাগে? সব ঔষধ সবার কাজে লাগে না। সেই প্রকার বেদ বেদান্ত উপনিষদ বহু গ্রন্থ থাকতে পারে, আমাদের রোগের যে ব্যাধি, ভবস রোগ যে ব্যাধি, এর ওষুধ হলো ভাগবত, সর্বজীবের জন্য। কেন না, এর বিশেষ কারণ, যেমন দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত আছে, দুগ্ধের দ্বারা হবন হয় না, যজ্ঞ করা যায় না, প্রদীপ জ্বলে না, আগুন জ্বলে না। ওই দুগ্ধ মন্থন করে ঘৃত বার করলে তার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সেই প্রকার ভাগবত বেদ বেদান্ত উপনিষদের মধ্যে আছে, কিন্তু তাকে মন্থন করে ভাগবতে না নিয়ে এলে আমাদের জন্য কার্যকারী হবে না। আরো 2-3টি উপদেশ দিয়েছেন। দেখো, যে প্রকার সম্পূর্ণ আম্র বৃক্ষে রস আছে, সেই রসটি যখন আমরূপে প্রতিফলিত হয় তাতে যেমন স্বাদিষ্ট হয়, আম গাছে ওই প্রকার স্বাদিষ্ট থাকে না। শোনার পরে দেবর্ষি নারদ চতুর্কুমারকে আগ্রহ করলেন কি তাহলে আপনারা চলেন, ভাগবত কথা করবেন। চতুর্কুমার বললেন, বৃন্দাবনে তো যাব না, অনেক দূরে, হরিদ্বারে প্রারম্ভ কর।
কেন বললেন? দেখেন, কোনো বস্তু যদি সরলে পাওয়া যায় আমরা তার কদর করি না। কোনো বস্তু, আমরা কাপড় কিনতে যাই, যদি ওই কাপড়টা অল্প দাম পয়সা, ভালো কাপড় কিন্তু অল্প দামে হয় না, আমাদের মন মানে না, নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। এত অল্প পয়সায় হয় নাকি এই কাপড়টা? সেই কাপড়টা যদি তার দ্বিগুণ দাম বলতো, কাপড়টা দামি আছে, আমরা তার মূল্যটাকে চিন্তা করি, কিন্তু বস্তুটার বাস্তবিক স্থিতিটা কি এটা আমরা দেখতে চাই না। যেটি পরিশ্রমে লাভ হয় তার প্রতি যে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, আমাদের কাছে তার যে মূল্য থাকে, বিনা পরিশ্রমে পাওয়া বস্তু আমাদের কাছে সে মূল্য থাকে না। এই অনুষ্ঠানটি যার গৃহে করছে তার যে এর প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তার যে আগ্রহ আছে, কারণ সে ভিক্ষা করে করে কষ্ট করে করছে। কিন্তু অনায়াস লব্ধ ব্যক্তি, যে কি অনায়াস প্রাপ্তি হয়ে যাচ্ছে, তার কিন্তু সেই আগ্রহটা নাই। বলে সেই আগ্রহ থাকে না কেন? না, তার তো কোনো এক পয়সা খরচা হয় না, তার তো পরিশ্রম করতে হয় না। একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে বোঝা যায়। এক ধনী ব্যক্তি ছিল, জমিদার। সাধারণত ধনী ব্যক্তির ছেলেগুলি বিগড়া হয়। এক ছেলে যদি হয় না, তাহলে তো বিগড়ানোর লাখো পার্সেন্ট চান্স আছে। তা ওই ছেলেটিও বিগড়ে গেছে। বাবার পয়সা নেই, ফুর্তি উড়ায়। তা ওই ধনী ব্যক্তিটি দেখছে কি, আমার ছেলেটি না কোনো কাজ করে না, কেবল আমার ধন টাকা পয়সাগুলি নিয়ে ফুর্তি উড়াচ্ছে। কি করে একে বসে আনা যায়? মায়ের খুব আদরের। বাবা একদিন বলছে, তুই যদি এখন রোজগার না করবি, ছেলে যুবক হয়ে গেছে, ঘরে তোকে খেতে দেওয়া হবে না। ছেলে বলছে, বারে এত ধন সম্পত্তি আছে, কোন কাজে লাগবে? আমি তো এক ছেলে, আমি একটু যাচ্ছি, আনন্দ করছি, তাতে বাবার সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি রোজগার করে নিয়ে আসবো। মায়ের কাছে গেছে, কি বলছে, মা বাবা তো এই প্রকার বলেছে, খেতে তো দেওয়া যাবে, দেবে না, টাকা পয়সা দিয়ে দাও তো। মা করেছে কি, ঘরে একটা সোনার টাকা ছিল, তার হাতে তুলে দিয়েছে। সারাদিন ফুর্তি উড়িয়ে যখন দুপুরের সময় আসে না, তার বাবা বসে আছে, ছেলেটাকে দেখ কথা বলবে, ঘরে যখন ঢুকবে, কিরে কিছু টাকা রোজগার করে এনেছিস কিছু? বলে নাও, মা হাতে দেখাচ্ছে। বাবা দেখলো সোনার টাকা, বলে নিয়ে যা, কুয়ায় ফেলে দে। সামনে কুয়া ছিল, গেল ছুঁড়ে ফেলে দিল। কষ্ট তো হয়নি। পুরা চিন্তা করছে, এই টাকাটা রোজগার কোথা থেকে করলো, এ তো খাটার ছেলে না। গেল গিয়ে তার সব পত্নীকে বলছে, তোমার ছেলে তোমাকে টাকা চেয়েছিল? বলে হ্যাঁ, তুমি খেতে দেবে না বলেছো, তো কি করতাম, একটাই তো ছেলে। জমিদার বলছে, আমি কি তার শত্রু? তুমি তার মা, তুমি তাকে ভালোবাসো, আমি কি শত্রু? ও যে বিগড়া যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছো না? যদি আমার কথা মানো, কাল থেকে 1 টাকা দেবে না ওকে, না খেতে দেবে, না কোনো পয়সা দেবে। কি হবে সেটা আমি বুঝবো। পরের দিনকে বলল, আজকে ও রোজগার করে আনলে খেতে পাবি না, তোবা পাবি না। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিয়ে আসবো। মার কাছে গেছে, মা বলে না, তোর বাবা মানা করেছে, আমি দিতে পারবো না। কি করি এখন? চলে গেছে বোনের বাড়ি, গিয়ে বলছে, বোন রে, এ বাবা তো এই প্রকার শাসন করছে, কি করব, দে তো কিছু পয়সা দে তো। বোন করেছে কি, রূপার টাকা দিয়েছে, নিয়ে পৌঁছে গেছে। বাবা বলছে, কিরে আজকে রোজগার করেছে? বলে হ্যাঁ, এই দেখো নাও, এগুলো রূপার টাকা। বলে নিয়ে যা, কুয়ায় ফেলে দে। কুয়ায় ফেলে দিল। চলে গেল ঘরে। চিন্তা করলো, টাকাটা কে দিল? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, বলে না, তুমি শপথ দিয়েছো না? আমি দিই নাই। চলে গেল মেয়ের বাড়ি, কিরে তুই দিয়েছিস? বলে হ্যাঁ, ভাই এসে বললো, এখন কি করতাম, তুমি তো খেতে দিচ্ছ না। মেয়েকে বুঝিয়ে বললো, বলে কাল থেকে আর দিবি না। ঠিক আছে। পরের দিন কি ওই প্রকার বলেছে,
ছেলে বলে চলে গেছে বোনের বাড়ি, মা মানা করেছে, বোন বলল না বাবা এসেছিল মানা করেছে আমি দিতে পারবো না। বন্ধু বান্ধব ছিল, প্রচুর পরিমাণে বন্ধু ছিল, খাওয়াতো সবাইকে। আজ যখন গেছে কাছে পয়সা নেই, বলছে বন্ধু আজ তোমার কাছে টাকা নেই না, তোর লজ্জা করে না জমিদারের ছেলে, তোর কাছে টাকা নেই, তুই চাইছিস আমাদের কাছে? আরে না না না, হবে না, সব বন্ধু ছেড়ে চল। পকেটে পয়সা না থাকলে কোনো বন্ধু থাকে না। কি করি, খেতে তো দেবে না, যেখানে যায় কোথাও পায় না, কোনো ব্যবস্থা নেই, রোজগার করতে জানেও না, কি করব বোঝেও নাই, কোনোদিন তো করে নাই। ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেছে, সকাল থেকে খাওয়া নেই, চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, রাগে গড়গড় করছে। স্টেশনে ট্রেন থেকে লোক নেমে কুলি কুলি ডাক দিয়েছে, ও নিজে চলে গেছে, বলছে এটাই করে যাও, দু পয়সা পাবো তো। মাথায় মুটে নিয়ে যথেষ্ট হাঁটিয়েছে, ভালো হাঁটা হাঁটিয়েছে, যাওয়ার পরে তাকে 25 পয়সা দিয়েছে। ওই 25 পয়সাটা, ওগুলি ছিল বাঁ হাতে, এখন 25 পয়সা ডান হাতে ধরেছে। বাবা বসে আছে, বাড়ি আসতে আসতে এখন বেলা গড়িয়ে গেছে। তার চোখ মুখ দেখে বাবা বুঝে গেছে আজকে তো কিছু করে এসছে। বাবা বলছে কিরে রোজগার করেছিস? একদিন তো বাঁ হাতে দেখাতো, এখন বলছে হ্যাঁ নাও। মুখ অন্য দিকে করেছে, আগের দিকে তাকিয়ে দিত অন্যদিন, আজকে রেগে মুখ অন্য দিকে করে নাও, নিয়ে এসছে। বাবা দেখলো ওটা 25 পয়সা, নিয়ে যা কুয়ায় ফেলে দে। শোনা মাত্রই রাগে পুরা ফায়ার হয়ে গেছে। রোজগার করে আন, রোজগার করে আন, দিন বলতে থাকো, আর আজ যখন রোজগার করে নিয়ে এলাম কুয়ায় ফেলে দে। ও কাল পরশু দিনকে সোনার টাকা আর কালকে রূপার টাকা, ওটা বোধহয় তুই রোজগার করিস নাই, কোথায় পেয়েছিলি? চুপ। আজ 25 পয়সা রোজগার করে এনেছিস, এত কষ্ট লাগছে। চিন্তা কর বাবা, এই যে দেখতে পাচ্ছিস না এই জমিদারি কত কষ্টের দ্বারা হয়েছে মনে হয়। নিয়ে যা। চাবিকাঠি বের করে হাতে দিয়ে বলছে ঘরে যত টাকা আছে সব নিয়ে কুয়ায় ফেলে দে, যা চলে যা। ওই দিনকে তার চোখ খুললো, বাবার পায়ে পড়ে বলছে বাবা আমায় ক্ষমা করে দাও, কি জন্য তুমি বলছিলে আজ আমি বুঝে গেছি। আমার মুটে বওয়ার পরে আমার অনুভব হয়ে গেছে তুমি কি জন্য আমাকে এই দণ্ড দিয়েছিলে। ঠিক সেই প্রকার ভাগবত যদি পরিশ্রম করে কেউ লাভ করে, তার প্রতি যে শ্রদ্ধা, যে প্রীতি, যে ভক্তি কৃষ্ণ কথায় হবে, অনায়াস লব্ধ বস্তুর প্রতি সে থাকে না। যে কারণে দেবতাগণ পর্যন্ত এই কথার অযোগ্য হয়ে গেল।